डिलिमिटेशन फाइनाय आफ्रो कमलपुर जेसा खायपानो कायसा एसी सीट नारना बागै जों जतन सुचार मांनाय आसुगु तंखाय केबो ननो तुगुरि फाइग्लाक नों खसावै मासानाय खसावै सराय चिकन प्रोसे आमा तुगतुगु चारो सिगला सगै yang bihik busagrang apu bula non tugu sari nai nini jaga kemang tongo rabar kai mano pufang kai mano segun kai mano thaju kai mano dunia onek kisu kai mano bunya simise pa phonala sepraka pa phonala tangka pa phonala ganangka pa phonane nok nai thoka mendra sarak noko phongo kisa rabar kai ni kai tham rakai dogana asugoi sa pula baki nengra nai er bogata sengra nai दूध के थुमी फैलाइते नाय ओला खाय तास थंगोनाय दिबर खे गया कुछ थांपुर के नगो थांगा मुथ गया खाय बिहिन कुलनाय आबो सिमि सिंगनाय तंसिबले तावक सेनि बुरि रगो दुकान नरगो लामा किनार दुकान खाय तावक जेखाने थांगा बरमुरा फंथांने आथारमुरा फंथांने जिहल सरा फंथांने गंदा सरा फंथांने साप्रो फंथांने चिनि बुरि रग बासनांनाय व्यवसाय मा बासनाय नंनि यागो से रां तंगना नांनाय नि साइनस रे बागा बागी मा खायनाय jangan pusai song beton mana pakai rang kawan thale rang kelang deh ani bihik saya kira kayu ang ML khati tipan ang je mama ni ma phunu ko iko kang beri kang mana ko abono odek phama kabu nai le ML tete segun kayo ML tete nini bufang kayo nengang porisom khaya oi bhagawan phon nonori phaiglak selai maya kanai nok nini nobody tong mani aro nini mukhitung panya nai ngajat moso kaidi nini tamne bono onko ugo mufai kaidi phanto kaidi lubia kaidi sida bu saina na hawai tongo bag na haro tamo tup kha nai nyai loti ponjo kholise ya jadrok sinti bra saro buini khai abawo chung tini poriborton mai nini nesat o lama gerok jak murum jak sida hai toptho बिथि साजा खाय बुफां तला सुबजाक द्राग्स सावैनाय नों ताम बियां नि फाय मासे ताम नाय नों आनि बुसानो कुनलाय साबो हा बिनि बुसा चामा लगे ताय बुनि बुसा सारि नाय बिले ना द्राग्स तामु खायतनिका सिरि प्रत्येक समाजो एमन अवस्था खायतनिका अमा हायके चलि तंखाखाय नों जेसे गोनां फां थं निनि गोनां नि नगो कायसा आलमारि फरा चाबि थिक दंलाक जतो कागजाक बाइक कैसा पैकेटे कैसे पाइनो दासती जगह बुसा दायानो दृक सब खाई डांगरी सिरिया के बर मनला एक सप्ताह परे खाना या थे पाइजाक एक सप्ताह परे खाना बाइक कताल सिधाय चेंगा चुंगांग जाक आम ती रक अंगै तो सिन बरक बनि बागै न फरि सुंतिनि सुदु इलेक्शन नि बागैया थानसा बबाग्रा साव आनो कि चुनाइया नरानो थानसा के फुनुरि ताबो आगे निको खाने को गया 1982 सालो इंदिरा गांधी सिंह जखन सागा सिख सिदोलांग नग्न रिसिनाय रिमाया दय 82 थांगा बुट पाइका 83 थांगा विधानसभा बुट पाइका 84 फाइते इंगाय शेष पर्यंत आ लेजार मा बाइसे ओ हामा बारा जात दिरा नगो माइतिनि माइरम क्रिके बुन्यार कामला थानाया ओ निजी नगनि आगिनि कांसा काहाम बाबुनि किसा नारक माने आम बुने फालिसानाय रखसन खाय तिकिया दल से कताल खाय देवब्रत कल विश्वदेवर थैजा जाबायखा टीएसपी गठन खायखा खायखाबले तो फाना जों जारा बखालगनाय रक रमजागो बुजागो 79 सालो से लाठाबारि मासाना हिंका नोंचिना खाने जों आफ्रु 80 ओके 11 मास हमदी खाये नों जरे दरजा रमिया खाय 1982 पर 84 तखन थांगा नेतारक दिल्ली क्लाय दइखा तिनि बगा क्लाय तो माहाय भारतनि संविधान 49 तम संशोधन खाय शेख सिदुल प्रथम त्रिपुराव जों याफारि क्लाय थांगा तिनि आनि जे त्रिपुरा राज्य बुबाग्राबाय तिनि जे केंद्र सरकार जे चुक्ति माने एकर्ड माने त्रिपुरा से एकर्ड माने ए एकर्ड मारिनाय खाजाने ताखुकते बुकुकसम मैं अकाउंट में इम्प्लीमेंट खाइना बागै डेविड मोरासों बुसुक नेता काहाम हामिया कतरिया किंतु 2500 किलोमीटर या कुंबाय हिमै
दिल्ली जरा थांनाय खरबुसु दं दांडी अभियान जों आगे महात्मा गांधी नंगौ তিনি সারা ভারতবর্ষনি বড় নুখা সারা নর্থ ইস্টনি বড় নুখা হাজার হাজার লগি হিমলাইকা ওয়াংসুগিনাই দি খাজান তাহুকে ভোগজং সিপিএম नि রাধাচরণ সাউ তামনি সাবখাই মায়ং থাকনা সিনজ থাঙ্গিছে পামতি কাইয়া মায়ং থাঙ্গিছে পামতি কাইয়া সিনজ থাঙ্গি কানো বড়নি কক সাইতো হনাইলা নগা সুগই नों बसर सरकार दङ एडिसिनो नोंथां खायख्लांखा जत्त नोंसोर आं गोबां मांखा जरा नोंबोनो हामबायसिरना नांनाय जितेन बाबु नों हामबायसिरना नांनाय येस अमाय लराकु नेता नांगौ ताइबो बाजाय फायदे ताइबो हानि बागै सभा खाने आमति सिगारत बाजाय फायदे जत्त बरं माया फानो तिनि 500 जन सिगारत नकनि नखरै आने दाबिनत मास मार रही हिंकाय क्यों न उपाय करे विजय रांखल जदि न 3टा सीट तुम फाइ मांखाय जरे चिनी दाबी नि बागै अब की कोप जाबो केंद्र सरकार के बुझते হবে শুধু বন্দুক দললে এখানে চুক্তি হবে বন্দুক না দললে দাবি দেওয়া হবে না এটা কি ধরনের কথা Hano hai balik na wano masingja bikir masingja. Hano hai dadak sidak mapli kasabeka social media ho. Mokol baitang eba kok baitang dadak sidak mapli. Yang kita tahu di box nok pilihan no mapli nok no. Kam ke semanik tahun eba kam ke nok puji manik tahun na. Tini ni mapli ko fai no. Yang kita tahu di box nok tini ni mapli ko basi. Hano balik no sini pro menang sini IM sar Robin te broma. Tini calo balik no te sini ti frasa lugurok. Jawa ke balik no kela juar tunai rong no tini. Balik no cook yang kayak bawa hai balik no tumpla jaga. Tam ne bela awai ke tiprasa ngai than jaga belewoi. Samung kalai laya ni ne bawa hai balik no. Samung ham ya awai ke ya perisa layo ni ne bo cook yang ka. Te amoni ya kalau sini te nyata montri long te ni bo sini prom menang si em sa Ravindra te proma. Tini calo kowe kok no sawe kena ka tam ne bela awai ke balik no awai ke tiprasa ngai than jaga belewoi samung kalai man laya ni ne. Eba awai ke balik no sak simi cawi tanam bagi panjoi awai samung no hari samung kelai layo ni nai balik no tini jalo sini osar kok yang eba awai balik no jole jaga te amni ya golo sini te tauk te bok sono bini bekane bising te bini wansung ne bising te kobe kok no sawi kenalika tam ne blo awai ke pesang ni salo sini ti perasani mantai no sanna ne bagi jeng joto no thanjak lai sobak lai nan nang nai ni awai kok therong no tini bok tini salo kok kusarka pada kita tahu tu bukan seng bici kok sewi, tini calo sini berang menang IM sini saya Ravindra te broma, sini te tahu tu bukan sono tam ini kok kesarga wai nyata menteri ngot ini, tam ini kok yang ka upload ini bersing kita kam kita bojoin nyalena, yang kita tahu tu bukan sono kita kam kita naik tungdi, tidak nama mampli no. Paisa alat akai bini polisi ke tupi ya kai sarnas naik thoglia, abu kaisa pona belai keno, karena bo hatai do pane bagai. Soba খাইপুর বনুখা বো বেলাকে স্ট্রং বনে বেলাকে হামবাই মারিও তাবো খানা বো সিনো আসিকে ফান্ডিও ও ফান যে সিনো রিমানে বনে বাকি বনে হামবাই মারো আলাদা কোন হামবাই মতে হামবাই না করে হামবাই মারিও চিনি TWF ni প্রেসিডেন্ট বরং গনাংজক মনিহার দেববর্মা জেনারেল সেক্রেটারি মেরি দেববর্মা YTF ni district ni presiden cini borong ngerang prosmit hiya kasih ke presmit rohi sakibo arbo beza ke joto cini oro TCF ni oro korong ni leader tongo cini borong ngerang Baburam Satnami gai Babulal roh zakti thang bono bawai soisu tai kasih ke cini Biswajit Mojumdar খুব ডাইনামিক বড় এলাকাও তাই চিনি ওরা তপন তঙ্গ তাই তিনি সফিলা তঙ্গ তাই ওরা যত চিনি লিডার্স বেলাকে হামবাই মারি অবন বিশি কাই ধরন অ জায়গা তুমনাই রনি বিশিং ওর স্বপ্না ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি তাই বিনতা হ্যাঁ অমিত বড় খুব কাহাম বরং চাঙাগি সুই নমানি তিনি गोबां मानसि कक खाना लायका अ कग
खिबजांनाय मुंसासाख्रै तामनि बागै डेभलपमेंट जतन नायो उन्नति जतन नायो सामुं काहाम जतन नायो सामुं तुं जतन नायो चिनी एडिसी एलाकाओ खाय जों किसे बेजवां तंखा तामनि बागै 2021 नि 7 तारिख मार्च चिनी एडिसी नि जे विलेज कमिटी नि मेयाद आपुनो पाइथाका जों जिरि जिरि याखो जोंखाय आसामानि जोंमाय बाक्सासे बुट खायनो हनै खायलिया ओ बुट नि बागै ओ जागाव कासे नुबुका सीसी रोड नो सीमेंट कंक्रीट रोड सीमेंट बाय पाथर बाय खायै तलाव किन्तु रड वाउ मारु वाइदारि का सेमिया रिरिखा किन्तु चिनि पारा बिसिंगा वाजाया किन्तु जे लामा थानानि कक दंमानि आसे थांया नायनाय आबो एकदम पूरा लामा पाइसुगै थानानि कक दंमानि लामा कसा उरबो इच्छलिं खायका आबो कसा तामनि बागै रेगा बामतिनो जों बसरो 100 दिन जों मानानि जागाव कुनु जागाव 100 दिन माया तामनि बागै निनरो इलेक्टेड मेंबर ग्रै जों जे नंनरि तनिमानि आबंखा मो बिसिनो नायकलि तंना बागै मॉनिटरिंग कमिटी खाय तंमानसि मॉनिटरिंग कमिटी नि रेजोल्यूशन तिनी जों मो पारानि रामकुमार नो खिथाय नग्रिनाय तो खिराय नो पीएमएवाई नग्रिनाय चिनी पारानि अरबो पिसनाय आज चिनी जे रेजोल्यूशन रे माने आबो जागाव काम नांगिया जार कारणे चिनी तामखा 5 जनानि बुमुंगै बुरा बुरिनि बाता फायो जोंनो मात्र खरंनै रिवते खरकाम बेंग जों कमायथाव चिनी पाराव चिनी बिसिओ 50 जना पीजी नो प्रायोरिटी ग्रुप माइरुम 2 टाका खाय मानमानि आगु तामने बने बीपीएल रक जे माइरुम मामानि अंततय जे मानमानि माइरुम दाम आबरबो जोंर ठीक मतो माया और जे ब्लॉग जारा चेयरमैन तंगाय चिनी तिप्रासानि बो ब्लॉग चेयरमैन तंगरो हायो तंगना बरगो पावर करे तांगै पावर करे बरगो हायनो इलेक्टेड या बरगो इलेक्टेड दिबा बरगो नॉमिनी सिरिबो नॉमिनी के बिदुनि इच्छा मतो आरनि ता पंचायत सेक्रेटारि नारो तंगो पंचायत सेक्रेटारि पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तंगो आबनि परे पंचायत सेक्रेटारि तंगो आबनि परे विलेज सेक्रेटारि तंगो आबनि परे आरपीएम तंगो आबनि साका वीडियो तंगो आबनि साका इंजिनियर तंगो आबनि बागै तामखा एलाकाओ जे डेवलपमेंट ना कक तंगो माने मो स्कूल जे मुतिं तंगो माने मो एसबी स्कूल मधु कोंड आने एलाकाबो गोबां कोंड तंगो एससी दांखामरो जेनेरेल तंगो तो और जे डेवलपमेंट ना कक तंगो माने मो स्कूल नो पीएम श्री विद्याज्योति खायापन पीएम श्री बो खायमानो पीएम श्री के डायरेक्ट केन्द्रनि रां फायो स्कूल नो सामजागो ब्लैकबोर्ड काम करि जागो अमाहाय कै जे जाप मनन जाप रिमाने सिलिंगता अमाहाय अंगि तंगिया का आबनि बागैनो चिनि बुबाग्रा पुइलानि सिमिनो साइट गय विलेज कमिटी बुट मा खायनाय माने ख्लाय जागलिया ओलाका हाई कोर्ट थाका हाई कोर्ट नि गपचिन प्रस्मित साका चिनि लीडर अक साका राज्य सरकार नि कंट्रोल चलिउ तिनी हियरिंग चीफ जस्टिस ग्रै उकिल फाइया हाई खायमां तिनाव जागा सपके ताबो हाई कोर्ट नि परे सुप्रीम कोर्ट थाका बुबाग्रा अब कोनो सरकार नि बिरुद्धेया आनी अधिकार नि बागै सुप्रीम कोर्ट जगन थांमनि परेंखाय सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार साका तुमी केनो এই 5টা বছর জেলা পরিষদ নির্বাচন করে নাই
নির্বাচিত প্রতিনিধি না থাকলে ওই এলাকায় কোনো উন্নতি হবে না, রাস্তাঘাট সঠিকভাবে হবে না। যারা গরিব, সে ট্রাইবেল হোক, নন ট্রাইবেল হোক, হিন্দুস্তানি হোক, যেসাই হোক, তাদের অধিকার তারা পাবে না। তাদেরকে কেন তাদের অধিকার দেওয়া হবে না? রাজ্যের 32,000 কোটি টাকা বাজেট, রাজ্য 32,000 কোটি বাজেট, এডিসিও মাত্র 600 কোটির ওই। তাই যে কেন্দ্র নিরাং ডাইরেক্ট ফাইনানিক বেকক মানে অর পিডিএফ তঙ্গ পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট ফান্ড অর তঙ্গ রেগানি রেগা শুধু কাম তাঙ্গনি সিমিয়া রেগা বাই ব্রিজ খাইও, রেগা বাই ইচ্ছলিং খাইও, রেগা বাই সিসি রুট খাইও, রেগা বাই নক টাংরিও, রেগা বাই गोबां सामुं खाइयो, কিন্তু আরো যে जों বঞ্চিত। এ দায়ী কে? तांगे जों मायं तांगे जों डेभेलपमेन्ट yang dong, कमलपुर टाउनाव थांखांखाय, शान्तिर बाजाराव थांखाय, निनि आम्बासाव थांखाय, जे डेभेलपमेन्ट नङै दङ अरनि बाङालि रावखौ এই डेभेलपमेन्ट माया পারে না, তারা পায় না। তাদের জন্য যে বাজেট, এখানে যারা আছে বেকাররা, তাদের জন্য আমাদের ব্যাংক আছে, মানিক বান্দারে ব্যাংক আছে, স্টেট ব্যাংক আছে, গ্রামীণ ব্যাংক আছে, ইউকো ব্যাংক আছে, ত্রিপুরা তারপরে কোঅপারেটিভ ব্যাংক আছে। ব্যাংকের আর সীমা নাই, ব্যাংক বসে আছে আপনাদেরকেও মানে গরিব বা যারা বেকার তাদেরকে লোন দেওয়ার জন্য তারা বসে আছে। কিন্তু লোন পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের উপরে যে আইন, এই আইন আমরা সঠিকভাবে আমরা দিতে পারে না। বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা লোন, প্রধানমন্ত্রী বলেছিল আপনারা মুদ্রা লোন 15 লক্ষ টাকা মতো পাইতে পারেন। এই এলাকায় যারা বেকাররা আছেন, পাহাড়ি, বাঙালি, হিন্দুস্তানি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন ওই মুদ্রা লোন কেউ পাইছেনি? পাইছে না। কেন উন্নতি হইব? আগরতলাতে উন্নতি না হইলে উন্নতি হইছে, কিন্তু লাম্বুতে উন্নতি না হইলে ত্রিপুরা উন্নতি হইবনি? ত্রিপুরা উন্নতি নাই দিবা। উন্নতি মানে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস। বিশ্বাস আমরা বিশ্বাস কি করে করব? গ্রামে হিন্দুস্তানি ভাইদের, আমার এলাকা প্রচুর পরিমাণে হিন্দুস্তানি ভাইরা আছেন, খেলাধুলায় তারা পারদর্শী, এবং খেলাধুলার সাংঘাতিক। আমি ওই দিন আমার মেঘলিবন বস্তির মধ্যে যারা খেলা করেন মহিলা হিন্দুস্তানি বোনরা, তারা আমাকে দাবি করেছিল স্যার আমাদেরকে বল দিন, স্যার আমাদের জন্য ওই শু জুতা আমাদেরকে দিন। তারপরে আমাদেরকে আমি সাহায্য করেছি। তারা উঠতে হবে, তাদের জন্য আলাদা করে হোস্টেল নির্মাণ করতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের দাবি। কারণ অনেক সময় আমাদের চামড়ার মধ্যে একটু ডিফারেন্স, সবাই তো এটা এক না। অনেকে মনে করে ও যারা হিন্দুস্তানি বাইরে আছে তারা কিছু না, কিন্তু তাদের জন্য যদি আলাদা করে, মুসলিমদের জন্য আলাদা যদি হোস্টেল করতে পারে, কেন আমার হিন্দুস্তানি ভাইদের, তারা তো আমাদের এসটি, উড়ান, সাঁওতাল, মুন্ডা, তারপরে প্রচুর এসসি আছে। এসসির মধ্যে অনেক আছে, গৌড় আছে, আমি একটু আগে বললাম কন্ড আছে, অনেক এসসি যারা আছে, খারি আছে, জরা আছে, প্রচুর পরিমাণে। তাদের জন্য কি কেউ ভাবে? অবনশন চিন্তা মাখানে সমান। আমার বাগানের বাইরে যদি সারা বছর শিক্ষিত থেকে যায়, তাদের জন্য মায়া কানা করতে হবে না? এটা ভুল। মণিবাগানে তাকুতে মুখশ্রু রাজনীতি, ইনকলাব জিন্দাবাদ। 35 বছর শাসন করছে সিপিএম। আমার এডিসি তো দশরা দেব বলছে আমি বানাইছে, তারা বানায় নাই। তখন জোড়া পাতা টিউজেস, ওই মঙ্গল প্রসাদ দেববর্মা, তারা অভিমোহন আছে, মারা গেছে, এখন আছে আমরা বুড়া একজন, অনেকজন। তারার আন্দোলন, এখানে প্রচুর শিক্ষক আছে, তারানি দেববর্মা, তারানির মধ্যে অনেক তারানি আছে এখানে, ডিলার থেকে শুরু করে প্রচুর। তাদের আন্দোলনে আজকে আমরা একটা এরিয়া পাইছি। আমিও তখন ছিলাম। তখন আমরা 1980 সালের দাঙ্গায় আমরা কোনো কিছু করে নাই,
শুধু নেতা হয়েছে বলে আমাদেরকে গ্রেফতার করে মাসের পর মাস জেলে ঢুকে রাখছে তারা। শুধু রাজনীতি 1370 কোটি টাকা এডিসি সং তাবো রাজ্য সরকার জানি মান খায়। ও 1370 কোটি টাকা জোরে মান খায়। আমরা কি না করতে পারি বলুন তো? একটা সিসি রোড 20 লাখ 500-600 মিটার এটা ইজিলি করতে পারি। প্রত্যেক গ্রামে লিঙ্ক রোড আমরা করতে পারতাম। আজকে বুবাগ্রা নিনি আনি বাগৈ সবা খাইনা বাগৈ ফাইকা বিনি সমস্ত বিনি চাথাই नोंथांनि याकारै आसुक परिश्रम के खाइदा मानबा ताव गो सारा वर्ल्ड तो से तो टॉप उज्बेकिस्तान दागामं बजता खानाय तो माने आरो से बननि इनभाइट खायो भारतनि प्रधानमंत्री न खाया राष्ट्रपति न खाया अति नॉर्थ ईस्ट नि कोनो मुख्यमंत्री खाइजे गया बुबाग्रानो से निमंत्रण खायो और नगर नगर आसुक किसु किसु तिप्रासार राजानो तेंतायो बियांग थांगा निनि ग्रेटर तिप्रालेन बियांग थांगा निनि तामो अरे मूर्ख नगा आसुक नों हाइके साइतंग मानसाय बुबाग्रा हाइके तुई तोर मा तुई के बरक तिख्लाये फुनुक दिनो नगा सिमी आसुक क कतर कतर सौ चिनी बरंग बुका स्रामो आम तिखे बुका स्रामजांग तिनि प्राय 77 বছর अंखा भारत स्वाधीनता माने 77-78 বছর अंखा तिनि भारत बायचों मार जारे माने प्राय 75-76 বছর अंगै थांगा तामो परिवर्तन अंखा तामो नों आफुगे बेरो कमाइतों नगा आसुगैनाय नों तिनि साइदामान आसे कम समयनि बिसिंग কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতা ফাইমিয়া ক্ষমতা কতরিয়া তিনি একটা নরং বাগৈ নরং পুষ্কাং মানে তিনি কেন্দ্র সরকার 2024 2 তারিখ মার্চ যখন 1 তারিখ নিচে 28 তারিখ সিমি হাতাই কত শ্রেণী বুবাগ্রা 60 মাইসে ওই যখন অনশন টঙ্কা কেন্দ্রনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি फोन खाए बनतलांगे बनी पड़े चिनी त्रिपुरानी जत निनी विजय रांखल अनिमेश देवबर्मा থেকে চেঙ্গি নাই राज्यनि मुख्यमंत्री विकास देवबर्मा जत इंगित लांगे चुक्ति ओ स्वाक्षरमा खाइके नाबले तामने ओ चुक्ति ओ तामतंग निनी लैंड राइट हानि अधिकार चुक्ति ओ तामतंग এই যে তিনি কালচারাল নিনি রিসা বড় থাং তোই খেতাবো অমনি অধিকার তে মানাবাগে চুক্তিও তামতং কক বরক নিনি ভাষা তিনি বাংলা যেমন ভাষা তাও হিন্দুস্তানি রনি তাও সাতনামিনি যে ভাষা তাও উড়িয়ানি যে ভাষা অমাইকে চিন ভাষা অমনি অধিকার রেনানি বাগে তাই তামতং কেন্দ্রনি ডাইরেক্ট রান এডিসো হাপাই নাই তাই তামতং নিনি বড় সাতক জাগি দङ নিনি উগা তাহলে মানে অতুয়াবল রেপ খাইজাগো বাস গাড়িও রেপ খাইজাগো বারা তংথানি রেপ খাই বুথার জাগো নিনি বড় থাঙ্গি হিম ফাই মালিয়া আজর এমন বন নেতা তং যে নেতা নিনি আনি বাগে চিরি খংনাই নিনি বড় রাবার তান জাগো বিয়াং থাকা জিতেন চৌধুরী বিয়াং থাকা বিকাশ দেববর্মা बियांग थांगे ताई नेता रक कमाई तंबाई खेबले बरक आनी बरक साधक जाग दङ आनी बरक 42,000 चाकरी माया 42,000 ताबुक बैकलग आबुनि बागिनो चिनी सभा आबुनि बागिनो चिनी आंदोलन और बिलास कमिटी एडीसी इलेक्शन जिदिना नांनाय पाइना नांना बया किनि यागो अधिकार जे अधिकारनि बागै सभा खाइ दङ जे अधिकारी बागे तिना सुजरति खाइ फैया तिनी जों माया तब फने एक एरिया खावइनारि हांकाय 1984 सालनि 23 तारिख आगस्ट भारतनि संविधान संशोधन खाये इंदिरा गांधी बाय चुक्ति खाये आज और टिउजिएसनि
তিনি হরিনাথ দেববর্মা সমাজরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া ডিসির आंखल संहाय रतिमोहन जमातिया संहाय जों बाबुर जरा छात्र नेता तंनाय रवीन्द्र देबबर्मा से अख्रा जगदीश देबबर्मा থেকে চেঙ্গিনাय जों যদি আজরা চবা খায়াকাय जों যদি লাঠাবাড়ি মাসায়াকাय जों যদি আর গুলি খাই বুথারছে গিয়াকাय जों আর যদি জেল খাতো গিয়াকাय তিনি নিনি একটা এরিয়া দং মানা মাখামো তিনি এরিয়া মানো হুনইন নিনি অর সিটিজেনशिप एमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट और चालुंगलिया नोर मा तंखामो और मा तंखामो नि बर जागा सेकजामां सेस थाकामो बनि बागै चिनि अधिकार जतनि अधिकार चिनि मानानि बागै नों तिनि पुबाग्रा तिनि चबा माखो अनेक बरक सो आनि हा आनि शासन अनेक बरक चिनि खगलां काबले और फाइकाबले कय दिन तंलां सालबुसो तङैमान जों शुधु राजनीति सिमिख्लाया माइकाय पाब्लिक नो सुबायमान स्कुल तुरुक बारि तनियो नंगर आईएएस ऑफिस आगी आम्बासाव तमाय चिनि एडिसिनि ताव महारानी वा आईएएस खुलगरिखा ताबुक जों एडिसि एलाकानि 16टा हायर सेकेंडरी स्कुल न विद्या जुदिओ खुमुलुंनि हाय खायना बागै जों तिनि चेष्टा चालुगै दं खुम्पुई एकाडेमी नते बारिनाय राजकान्दियाव जेबो खुम्पुई एकाडेमी माहाय चिनिमो कमलपुराव खुम्पुई एकाडेमी नाय जेको आरो हस्टेल नाय माहाय और जों हस्टेल खायना बागै चाइथगै दं जेखाने विद्याज्योति ग्रै आबने विद्याज्योति तबनाय जेखाने चिनि आश्रम स्कुल ग्रै हस्टेल ग्रै कमलपुर महकुमा बेलायखाना कम एक साइटो सिमिचार 5टा क्लाइ दंखिया आम्बासाव तांगे आफुरियांग तुमालिया स्वर्गीय दिनेश देबबर्मा और पंचायत मंत्री तंगांखा स्वर्गीय दिनेश देबबर्मा ओ एलाकानि नेतांलांखा शेष पॉइंट तमखा डिलिमिटेशन केस खायनाय डिलिमिटेशन खायै बामफोरनि आमालो आनि सालेमानि एसटी केंद्र न तिनि सबायै पूरा एलाकानो एससी बाय जनरल शिक्षारिका कमलपुर बाय सालेमानो आबनो जों वान सुना नांनाय निनि अरो जदि निनि बरक कमलपुर जदि एमएलए खरजा तंखाय आं एमएलए 1979 नि सिमिं 93 साल जरा आं एमएलए सिमनानि गारिवा उक्लग अफारति गुरिउ निनर साबतं मंगल प्रसाद तंगु जा किसे मिसार हरजाव ओ तोरनि बाबु संतंग जाबो चिन अक्रा रक गावमा हायके yang कबांमा किन्तु नों मा बाय बुया फारमाने आबो कम दुखजनक घटना निन अरो जरे एमएलए तंखाय म एलाका कमलपुर एलाका बुसिता मं खामं तिनि मेरि न फरसे एमएलए सामिर हक आंखाय थना थन खाय तंगा खामं नों आबो तामायां जों जर थानसा तंखाय तामायां नाय बुइनि बुसासे बिश्वजित बाबु सांहाय बररक निनी बरंग चुबाना बागै पिनताम सात तंग तिनि बाबुरामनि ताम सात तंग किन्तु ना जोंरो समान आकार अधिकार माना नांनाय समान आकार बसबास खाय तंग नांनाय समान आकार जों खाय नांनाय आबनि बागै जों आगामी विधानसभानि जखन त्रिपुरायाव तायसाहाय डिलिमिटेशन फायनाय आफ्रो कमलपुर जेसा खायपानो कायसा एससी सीट नारना बागै जों जतन सुचार मांगनाय आसुगु तंखाय केबो न तुगुरि फाइग्लाक नों खसावै मासानाय खसावै सराय चिकन प्रोसे आमा तुगु चारिओ सिगला सगै यां बिहि बुसाग्रां आफुबुला न तुगु चारि नाय निनि जागा कमांमा तंगो राबार कायमानो बुफां कायमानो साइगुन कायमानो थाजु कायमानो दुनिया अनेक किछु कायमानो बुइनो सिमिसे बा फनाले सेफ्राका बा फनाले तांखा बा फनाले गनांखा बा फनायने न नायथका मेन्द्रा सारक नको फंगो किसा राबार कायनि कायथाम राखाय दुगाना आसुगै सा पुला बाकी नंग्रानाय एर बगा तास संग्रानाय दूध के थुमै फायलायतेनाय ओलाखाय तास संगनाय दिबर खे गया कुइ थांपुरखाय नको थांगा मुथक याखाय बिहिनो कुलनाय आबो सिमि सिंनाय तंसिबले तावक सिनि बुरि रगो दुगान नरगो लामा किनार दुगान खाय तावक जेखाने थांगा बरमुरा फानथांदे आथारमुरा फानथांदे जिहल सरा फानथांदे गंदा सरा फानथांदे साब्रु फानथांदे चिनि बुरि रग बासनांनाय व्यवसाय मा बासनाय
nongni yago se rang tong na nang nai ni ni saino sre baga bagi ma khai nai jan bu sai chong beton mani phakai rang kawan thale rang klang de ani bihik sagre khayo ang MLA khaite ti phana ang je ma mani ma phunu go ko kang bri kang ma no ko abono odek phama kabu ma kabu nai le MLA te ti segun kayo MLA te ti ni buphang kayo nengang পরিশ্রম খায়া ওই ভগবান ফোন ননরি ভাইগলাক ছেলের মায়া কানাই নগ নিনি নগ বাড়ি তংমানি আরো নিনি মুখিতিং পাঞ্জা নাই গেজাত মশো কাইদি নিনি তামনে বনা অঙ্ক মুফাই কাইদি ফান্ত কাইদি লুবিয়া কাইদি সিরা বুসাইনা হালাই দङ বেগ নাহারো তামো তুখা নাই নাই লতি পইন্দ খলিসে জাদ্রক চিন্তিব্রা সারক বইনিখাই অবশ্য जों তিনি পরিবর্তন মাই নিনি নেসাত ও লামাও গেরক যাক মুরুম যাক সিধা হে তথ্য বিথি সাজা খাই বুফাং তলা সুক যাক দ্রাগ সাউই নাই এই নং তাম বিয়াংনি ফাই মাসে তাম নাই নং আনি বুসানো কুনলাই সাবো হ্যাঁ বিনি বুসাত চামা লগে তাই বুনি বুসাব সারি নাই বলে না ড্রাগস তামো খাইতো নিখা সিরি প্রত্যেক সমাজ এমন অবস্থা খাইতো নিখা অমা হাইকে চলিত খাঙ্কাই नों जेसे गोनां फां थं निनि गोनां नि नगो कायसा आलमारिफोरा चाबि थिक दंलाक जत कागजाक बाइक कायसा पाइखाते कायसा पाइनानो दासति जागा बुसा दायानो दुरिक सबा खाइके दांग्रि सिरियाखै नों बर मानला एक सप्ताहनि परेखानाव याथाय बाइजाक एक सप्ताहनि परेखाना बाइक कताल सिदाहाय चेंगा चुंगां जाक आमति रक आंगै दं सिनि बरक बनि बागैनो फारि जों तिनि শুধু ইলেকশন বাগিয়া থানসা ববাগ্রা সাও আনো কি চুনাইয়া নরানো থানসা কে ফনুরি তাবো আগিনি ক খানে কইয়া 1982 সাল ইন্দিরা গান্ধী সিংহ যখন সাকা শিখ সিদুলাং নগ্ন ঋষিনাই রিমাইয়া দয় 82 থাকা ভোট পাইকা 83 থাকা বিধানসভা ভোট পাইকা 84 ফাইতে ফাইতে গাই শেষ পর্যন্ত लेजा मा बाइसे ओ हामा बारा जात दिरा नगो माइतिनि माइरम क्रिके बु냐र कामला थानाया ओ निजि नगनि आगिनि कांसा काहाम बाबुनि किसा नारक माने आम बुनि फालिसाराय रखसं खाय टिकिया दल से कताल खाय देब्रत कले विश्वदेवर थैजा जाबायखा टीएसपी गठन खायखा खायखाबले तो फाना जों जारा बखालगनाय रक रमजागो बुजागो 79 साल से लाठाबारी मासाना हिंका नोंचिना खाने जों आफ्रो 80 अखायदे 11 मास कमुति खायो नों जरि दर्ज रमियाखाय 1982 पर 84 तখন थांगा नेतारक दिल्ली क्लाय दइखा তিনি বড়গা ক্লায় তো মাহাই ভারতনি সংবিধান 49তম সংশোধন খাই শেখ সিদুল প্রথম ত্রিপুরা ইয়াফারি ক্লাং থাকা তিনি আনি যে ত্রিপুরা রাজ্য ভূভাগ রাবাই তিনি যে কেন্দ্র সরকার যে চুক্তি মানে অ্যাকর্ড মানে ত্রিপুরা অ্যাকর্ড মানে এই অ্যাকর্ড মারি নাই খাজানে তাকুকতে বুকুকসম মই অ্যাকর্ড না ইমপ্লিমেন্ট খাইনা বাগৈ ডেভিড মোরাসিং বুসিক নেতা কাহাম হামিয়া কতরিয়া কিন্তু 2500 কিলোমিটার ইয়াকুংবাই হিমबै দিল্লি জরা थांनाय खरबुसुतम दांडी अभियान जों आगे महात्मा गांधी नुगो তিনি সারা ভারতবর্ষনি বড় মুখা সারা নর্থ ইস্টনি বড় মুখা হাজার হাজার লগি হিমলাইকা ওয়াংসুগিনাই দি খাজান তাহুকে ভোগজং সিপিএম नि রাধাচরণ সাউ তামনি সাবখাই মায়ং থাকনো সিনজ থাঙ্গিছে পামতি কাইয়া मायं थांगै जे पामते के सिनो थांगै कागनो बरनि कक साइद हनायला नगा सुगै ने आसिक बसर सरकार दङै एडिसिनो नोंताम खाय क्लांखा जत्तनु सरां गोबां मांखा जरा लेंबना हामबायसिरना नांनाय जितेन बाबु नों हामबायसिरना नांनाय यस अमाय लराकु नेता नांगौ ताइबा बाजाय फायदे ताइबा हानि बागै चबा खाने आमती सिगारक बाजाय फायदे जत बरक माया फानो তিনি 500 জন सिगारक नकनि नखरै आनि दाबिनात मास मार रही हिंकाय केउनो उपाय करे
বিজয় রাংখল যদি না 3টা সিট তুমি ফাই মাংখাই যদি চিনি দাবি নিবাগে আবো কি কব যাবো কেন্দ্র সরকারকে বুঝতে হবে শুধু বন্দুক ধরলেই এখানে চুক্তি হবে বন্দুক না ধরলে দাবি দেওয়া হবে না এটা কি ধরনের কথা আমার বাগে जों রাজ্য সরকার সিংসাও মানিক সাহাজি আপনি পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছেন গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছেন লোকসভা নির্বাচন করেছেন ওই তো কিনা বলে আগরতলা পুরো কর্পোরেশনের ইলেকশন করেছেন সমস্ত উপনির্বাচন করেছেন 2022 এই সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন করেছেন কিন্তু আমাদের জেলা পরিষদের বিলেজ কমিটি কেন করলেন না মান্দাই পুলিনপুর কেন করলেন না সেই কুলাই চাম্পাহার এডিসিনে আরো যে ডেভেলপমেন্ট মানে কক মানে এই ডেভেলপমেন্ট লিয়া মনে বাকি না যে এই যে ডিসক্রিমিনেশন এই যে খাগলাই তো মানে তিনি जों बाहायनो চিনাং হিন্দুস্তানিকে আলাদা দেববর্মা আলাদা রিয়াং আলাদা নাট আলাদা বিশ্বাস আলাদা চক্রবর্তী আলাদা বট্টাইশ আলাদা কেন হবে মনোজ কান্তি দেব উনি এমএলএ উনি যদি বলেন না তুমি পাল তুমি মজুমদার হবে না এইভাবে চলবে না এটা বেশি দিন টিকে না আবার বেশি দিন টিকি মানিয়া বনে বাগে যারা তব সস্তা রাজনীতি খেলে সিপিএম আইতেছে আবার গুইরে আইতেছে কেমনে আইবারে আমার রাস্তা আসিনি যেভাবে কইরা গেছেন আপনি 25 বছর 35 বছর শাসন ক্ষমতা থাকার পরে এডিসিতে একজনই জিতলো না কেন আপনারা তো বুথ চোর এখন ওরা বলছে বুথ চোর সবচেয়ে বড় ধরনের বুথ চোর হয়েছে সিপিএম 25 বছর শুধু রিগিং খাইমাং বড় ক্ষমতাও তো আঁকা এই রিগিং আর পাবে না 1993 এর আগে ত্রিপুরায় প্রথম উগ্রপন্থী সৃষ্টিকারী কারা সিপিএম কি নাম দিয়েছিল এটিটিএফ ট্রাইবাল ফোর্স নেতাকে ললিত দেববর্মা 1993 যখন সিপিএম ক্ষমতা আসে সাংবাদিকরা যখন প্রশ্ন করলো আপনি যে জঙ্গলে যে গেছেন আপনার দাবি কি উনি বললেন না আমার কোনো দাবি নাই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার মানে সিপিএম কে ক্ষমতা আনা দাঙ্গা কইরা লাঠি দিয়া বন্দুক দিয়া মাইরা সাইরা কিন্তু অসুরকে মালি এবলে অমাহাই খাইজাকা কাজে আনতে বারা ককসাইয়া চিনি স্বার্থক সুবক্তা जों অনেক কিছু চিনি বিনথেনা আসাও তিনি অনেক কিছু তিনি সাকলাই নাই বিনি তাই বাকি জীবন বর্ত এলাকা তামো ডেভেলপমেন্ট খাইনা মুসুংখ বিনা মাসো রাজনীতি বাপারা পাইখা আবার তো পাইখানা হাই মাতঙ্গো তাবো খতনি পড়া তাই তামো কি আছে তম ঠকদরে বুড়িসি বুড়া ন তামো কি আছে রিনা দ মুসো আতির কিসে মিশা সাইকেল নেখাছে খম মাতংলে না উফ তিনি লে চিনি এমডিসি খম কেন বকক সাফরু आं बनो अनुरोध खायनाय ओ जखन जे कोनो सेलुट ना प्रो ओ टुपि खुलगो सेलुट माहाय बतिनि टुपि खुलगो न बक्तिता थौ आबानि दाबिता गाबनि बागै खाजा दाखजे मुखुचो बनो चिन्ते सिक लागाय तन्नाय नरके बनो सापोर्ट मा खायनाय बसकांगो बिनि चबानो चिन्ते करा खायना बागै नर जतन थानसा खाय टीडब्ल्यूएफ नरकेबो माराक नाय एवं नर बुट दंबो नर सब समय न मुजुनारबि चेयरमैन नय बुरिंनाय नेले भाइस चेयरमैन चलांनाय नेले चेयरमैन जदि चलांखाय भाइस चेयरमैन बुरिंनाय नरगो अधिकार दङ नरगो फा मांगनो हायसे अधिकार आदायनि बागै ओ बुनिसे उकलगा आसुगुइ खेंगला ए सार भिडिओ सार আমার এলাকার জল নাই কেরে আমার এলাকার রাস্তা নাই কেরে দিবনি দিত রাখো যাইতাম না হাইকে মা ফুনরাই কাইসো কিছু তঙ্গ চিনা বাগরুম সি ফুনুগো চেয়ারম্যান মতি চেয়ারম্যান মাগা খম না মা তঙ্গ 2006 যখন প্রথম এডিসিনি বিএস কমিটি ইলেকশন গো আনে একটা নয় ইমান আং এমএলএ জিদিনানি কতরিয়া আং পুইলাও
ani parani wat jidi ma phunai ingka chang neta boino simi kan montrori nai nina rekha jidiya abono neta ta hiya kai sujakok ani elakao village committee ang tabuk sujora kono dol ni village committee ni chairman yako এক 2006 ইসিবি যে ভোটিং হয় মানে তাই কোনো বিষয় পানো বছর পানো 11 ফাইউকা জিদি উকা 15 ফাইউকা জিদি উকা আইকে মান ফল নরগwa আবো সময় মাতা নাই প্রত্যেক ওয়াটো বুটা লিস্ট ঠিকাই দি বুটা লিস্ট ঠিকাই নাই বড়ি বসক সলা বসক কথাং বসক কতই বসক বাইরে বসক ফাতার অনেক বড় সামু খাইয়ান থাংতঙ্গা বড় করিংকে নং বুজি দিয়া দাংনো একটা বুট বাই এমএলএ ফেলঙ্গো চিনি রাজেন্দ্র রিয়াং বাই রাজেন্দ্র রিয়াং চিনি আইএনপি ni রাজেন্দ্র রিয়াং সিপিএম ni রাজেন্দ্র রিয়াং চিনি খাই বিনি মামা দর जों माखाने कप्लाय लाने मामी बाइकनि थालियां खाय हारि थांगा अशोक देबरमान निरंजन देबरमान बासा लाई माने একটা বুট বাইছে গুরিমাং পাইথাগো থাঙ্গো বিন বুবাया सासो इंजिनियर खरंनै इहि मामासे बुट बासाव मआयंगं गुरि तंखायंला थ सिदा पाइति हाबुयै बखुंनि रिमा बाइसे একটা बुट पास खाय अ बुट बो थुं तमाया इंला बरक्समि रिफां कक्रै आबनो दरनो जत्तन ताइसा चबानि चिबाइते हामबाया फरै आनि कक पिसा सामानि पिसालेंलिया कुसुलखा औरन पाइका बोबाग्रा आयोग लक्थम तिप्रा आयोग लक्थम चिरि त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ताइचे एकट डाक्ति मानथं खुरुम